बार्देस हांगा व्हेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोला खातीर ब्लॉक समितीचे बसकेंत कोयर वेवस्थापनांतल्या गंभीर चुकांचेर भर दिलो। नितळसाणीची जापसालदारकी आनी ताच्या खातीर निधी दिवपी पंचायत समित्यो वावुरपाक अपेस आयिल्ल्यान भलायकी केंद्राचेर ओव्हरलोड जाता, अशें गोवा कॅनाचे निमंत्रक रोलंड मार्टिन हांणी सांगलें। दोतोरांनी थंड उदक आनी अशुद्ध वाठार म्हापसा बाजारपेठ सयत जंय विक्रेत्यांनी वापरिल्लें उदक दूषित जाल्ल्याचें दिसून आयलां अशें सांगतात। उपजिल्लो अधिकारी तपासणीचें फुडारपण करतलो आनी जापसालदारकी आनी कारवाय सुनिश्चित करपा खातीर भौशीक भलायकी कायद्या खाला सुचोवण्यो जारी करतले अशें सांगलें। आमच्या बार्देस ब्लॉकाची व्हेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल कमिटी जी आसा ती मिटींग आसली आनी ह्या मिटिंगेन आयज आमी परत विशय मांडलो की जे आमी डिस्कशन फाटीं केल्लें की डायरेक्टर ऑफ पंचायत तर्फे व्हिडिओ ऑफिसान हे दिसा वयर जे पंचायत बार्देस ब्लॉकान आसात तेंची कांय कामां घेवपाक जाय, तेंची कामां अजून घेवंक ना। जे तरेतरेचे कमिटी आसतात जावं विलेज हेल्थ सॅनिटेशन कमिटी, गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी, विलेज वॉटर एंड सॅनिटेशन कमिटी, हे सगळ्यो कमिटी स्थानीक लोक जे आसात इनवॉल्व आसात तितून मेंबर म्हूण आसात, त्याच बरोबर तांकां फंड्स दिल्लेले आसा पसून। पूण हें सगळें जायना तें मागीर सगळो प्रेशर हेल्थ सेंटराचेर येता आनी मागीर कितें जाता दोतोराक कितें सांगता मागीर सोर्स रिडक्शन ड्रायव म्हणजे कचरो काडप, जे किम्सां वाडटा थंय ते कचरो तुमी काडप, मागीर हें खावन मागीर डॉक्टराचेर आनी डॉक्टराच्या स्टाफाचेर पडटा। सो दीस इज अनएक्सेप्टेबल आनी आमी ताका लागून आमी तो विशय परत आयज मांडलेलो आसा। सेकंड पॉयंट तुमचो म्हापसा म्युनिसिपल एरिया। आतां म्हापसा म्युनिसिपल एरिया तूं पळयत जाल्यार इट इज व्हेरी सॅड टू सी कशें म्हणजे कचरो पडलेलो आसा आनी हितून कितें जाता ह्यो मार्केट जे आसा, आतां फीश मार्केट जावं आमचें मीट मार्केट जावं, आतां शॉकिंग आयज आमी आयकलां की जे उदक वापरता ते टॉयलेटाचें उदक वापरतात आनी हें कारण कितें कोण सुपरविजन करना। ताका लागून आयज आमी दोन विशय मांडलेले, एक म्हणजे सायट इन्स्पेक्शन जावचें अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ डेप्युटी कलेक्टर, एक दुसरें आमी दोतोराक रिक्वेस्ट केला आयज अंडर पब्लीक हेल्थ एक्ट ताका तुमी शो कॉज नोटीस काड, कितें जातलें एटलिस्ट सम एक्शन वील टेक प्लेस, कळ्ळें न्हू। सो हे सगळे पेंडींग मॅटर जे आसा त्याच बरोबर आमी मागल्या की ऑक्टोबरान 2 ग्रामसभा जाता, हे दोनूय ग्रामसभा हे डेंगू आनी चिकनगुन्या आनी जे मलेरियाचे विशय आसात ते मांडचे म्हणून ह्या ग्रामसभेत परत आमी हो विशय त्या मिटींग फाटल्यान